Hello guys, for today's video atong testingan ang mini cooker. Nag-init ko og tubig. Atong i-on dayon. Diliyot ra kaayo siya mo bukal guys. Unya, human nag-try na sad ko magluto og saging. Mini tamis na saging. Ayan, bukal dayon, butangan nato og sugar. Human magluto na sad ko rice. Kay gitistingan jud nako kung unsa jud ni ka useful ning mini cooker. So after bukal na luto dayon siya. Yan nagluto na sad ko og kanton. Ako jud gistuwayan guys. Dali ra kaayo siya maluto. Very useful. Nya nagtry na pud ko og luto og sutanghon. Easy ra jud kaayo siya. Thank you for watching guys.